الكرام متتبعي قناة بنك الهوغار تي في أينما كنتم وحيثما وجدتم، مرحبا بكم دائما في لقاءات عارض ومعارض. نستضيف معنا السيد محمد عرعار الرئيس المدير العام لشركة SNTR للتكوين. مرحبا بك معنا سي عرعار وشكرا لك على الحضور. شكرا. إذن في البداية سي عرعار، قبل ما نتكلموا على الشركة نتكلموا على معرض الجزائر الدولي بصفة عامة، كيفاش شفت هذه الطبعة من هذا المعرض؟ والله هذه الطبعة مختلفة نوعا ما على الطبعات السابقة، على أساس أنه عدد العارضين زاد، وكذلك فيما يخص نوعية المنتوجات المعروضة وكيفية تقديمها. نلاحظ بأنه فيه نوعية أكثر وقفزة نوعية في اتجاه إن شاء الله الأفضل في السنوات القادمة إن شاء الله. بالنسبة للمنتوج الجزائري سي عرعار، كيفاش شفت تواجد المنتوج الجزائري هنا هذا العام؟ يا سيدتي، المنتوج الجزائري حاضر على كل المستويات. ما نقدرش نوضح لك تساؤل شخصيا كشخص أتساءل لماذا سواء المستهلك ولا حتى ربما بعض الجهات اللي تشرف على تسيير الاقتصاد الوطني تفضل دائما اللجوء الى المنتوج المستورد على اساس انه احسن، وحقيقة الامر انه العكس. فيه كثير من المنتوجات المستوردة من ناحية النوعية هي أردأ من المنتوج الجزائري، والوضعية الحالية للاقتصاد الجزائري يلزم علينا أننا نتجه ولا نصوب أنظارنا بطريقة أخرى إلى الاقتصاد الجزائري والمنتوج الجزائري حتى نتوصل إلى الاكتفاء الذاتي، ونحن قادرون على ذلك بكل سهولة إن شاء الله سي عرعار. إذن ربما تعرفنا وتقربنا أكثر من شركة SNTR. شكرا. نحاول نقدم لك نبذة تاريخية عن تطور تاع شركة SNTR. شركة SNTR كباقي المؤسسات الوطنية إثر الاستقلال كانت موضوع للتأميم، كما أممت المحروقات في كل المجالات. تم تأميم نظام النقل البري للبضائع، وعلى هذا الأساس تم إنشاء الشركة الوطنية للنقل البري SNTR، اللي كانت، اذا تسمحي لي نعبر شويه بالفرنسيه هكذا باش نوضحوا الامور اكثر. دونك لا SNTR elle a été créée exactement le 27 mars 1967 et elle était en charge de ce qu'on appelle le monopole du transport routier de marchandises et des voyageurs. C'est un détail اللي بالك الكثير ما يعرفوش، مي عندما أسست لا SNTR كانت تنقل البضائع والمسافرين في نفس الوقت. وبعد ذلك بعد سنوات تم تأسيس المؤسسات الوطنية للنقل، وتخصصت هي في النقل البري للبضائع. والاسم تاع لا SNTR مربوط نقدر نقول مربوط بالتنمية المحلية للجزائر، لأن الوسائل أو الشاحنات ولا لي كاميون تاع لا SNTR وصلوا إلى أبعد المناطق اللي كان صعيب جدا الوصول إليها، ووصلت المواد الغذائية والقمح والشعير والقارورات الغاز إلى aux populations les plus éloignées, au fin fond du Sahara, au niveau c'est-à-dire de toutes les frontières de l'Algérie. C'est les moyens de la SNTR اللي شاركوا في التنمية المحلية للجزائر عموما. بعد سنوات، بعد ما الاقتصاد الجزائري في التسعينات، في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، مر بمرحلة صعيبة. مباشرة بعد هذه المرحلة تم إعادة هيكلة هذه المؤسسة، c'est-à-dire elle a été restructurée et
elle a été érigée en groupe industriel. Ce n'est plus ولا أصبحت مجمع صناعي مؤسسة عمومية مختصة دائما في النقل النقل البري للبضائع. النقل البري للبضائع. المرحلة الأولى لإعادة الهيكلة أو la restructuration, elle a eu lieu en 2001. Donc en 2001, il y a eu la création de 3 entreprises, 3 filiales. Bon, c'était la filiale SNTR Transport. C'est elle qui était en charge de la gestion et de la réalisation des opérations de transport à travers un parc roulant qui est arrivé à un niveau où il avait atteint les 2500 véhicules qui sillonnaient les routes algériennes. Et par la suite, bon, par des impératifs de marché, il fallait créer une agence commerciale. C'était ce qui a été appelé AGEFAL et qui s'appelle toujours AGEFAL. Donc elle était en charge de la partie commerciale de l'activité. Et en plus, elle a été érigée en commissionnaire en fret et en transport, c'est-à-dire qu'elle a été chargée c'est-à-dire en plus de l'exécution des opérations de transport par les propres moyens du groupe, elle pouvait recourir à ce qu'on appelle l'affrètement des moyens, donc c'est des privés qui ont été intégrés dans la flotte de la SNTR pour répondre à la demande du marché en matière de transport routier de marchandises. Voilà, c'est-à-dire طورت أكثر وولات عندها إمكانيات أكثر عن طريق اللجوء إلى ليس الخوصصة ولكن l'affrètement. C'est-à-dire, c'est un peu différent. C'est-à-dire, c'est le privé, il a son bien, mais il met son véhicule à la disposition de l'entreprise qu'il exploite. Par analogie d'HBT, pour que المستمعين تاعك يقدروا يديروا le parallèle, c'est كيما le même principe تاع l'aviation. Donc, on affrète un avion. On n'est pas propriétaire, on l'affrète et il vole sous le pavillon national ou là de là. Voilà, c'est un peu ça pour un peu expliquer. La troisième entreprise qui a été créée suite à cette restructuration, c'est l'entreprise Maintenance Plus. Donc elle était en charge c'est-à-dire de la maintenance de son parc à travers un réseau d'unités de maintenance et d'ateliers de maintenance. بالصيانة تاع العتادها وكانت elle proposait ses services pour les tiers aussi. Donc la maintenance des moyens de transport, elle le faisait pour son propre compte et pour le compte des tiers. هذه هي المرحلة الأولى تاع la restructuration. بعد ذلك en 2010 جاء encore un autre élément qui est venu renforcer et agrandir le groupe, c'est la SAS-PS. C'est une entreprise qui a été chargée de tout ce qui est prestation de services pour le propre compte du groupe et pour les tiers en matière de gardiennage, d'entretien, de sécurité, de nettoyage, de location de véhicules, toutes les prestations de services pour un peu توسع في نشاطها تساهم باش l'entreprise elle s'occupe principalement de son cœur d'activité et c'est-à-dire les activités annexes elle les confie. هي تلبي احتياجاتها بنفسها المؤسسة. بارك الله فيك، شكرا. هذا في المرحلة الثانية. بسرعة نوصلوا إلى 2013. 2013 l'évolution والتطور تاع الاقتصاد ou l'évolution du marché a fait que le groupe, c'est-à-dire le groupe SNTR, pour qu'il puisse continuer à être le numéro 1 en transport, parce qu'il a j'allais dire une réputation à préserver, donc on ne pouvait plus se contenter de rester uniquement dans le domaine du transport. Donc il fallait diversifier notre activité et voir un peu plus grand. نوسع النظر تاعنا على اساس انه رجعنا نشوفوا ليس كناقل للبضائع وفقط ولكن كopérateur national en logistique. Et la logistique, elle englobe beaucoup d'activités. Donc la vision de développement تاع le groupe SNTR, elle a permis, c'est-à-dire en plus des 4 filiales, les canaux qui existaient avant, il a donné lieu à naissance à une 5e filiale
c'est SNTR AGS. SNTR AGS, c'est une filiale, elle est spécialisée dans la gestion et l'exploitation de ce que nous appelons les zones extraportuaires. Tout ce qui est port sec, entrepôt sous douane, zone de libre entreposage. Donc tout ça, c'est-à-dire, c'est pris en charge par SNTR AGS. SNTR AGS. Donc, ça, c'est pour la partie logistique primaire. On va arriver à la logistique au sens industriel du terme. Le groupe, pour se développer, donc il a besoin aussi, nous sommes au 21e siècle, donc les technologies de l'information et de la communication, elles sont importantes, où c'est un levier pour le développement de toute entreprise qui veut évoluer. Donc à partir de là, le groupe SNTR, il a décidé de se doter d'une structure, c'est SNTR Solitrans, qui est chargée de développer toutes les applications et les logiciels spécialisés dans le domaine du transport et de la logistique. Voilà. Et bien sûr, tout ça doit reposer sur une ressource humaine. Donc c'est à partir de là que le groupe SNTR, il s'est doté de SNTR Formation, qui vient comme structure pour de soutien. قبل ما الآن لحقنا كنا نتحدث على مجمع SNTR، لحقنا لشركة SNTR للتكوين اللي انت الرئيس المدير العام تاعها. قبل ما نهضروا على شركة SNTR للتكوين اللي هي ربما أساس نجاح كل المؤسسات وكل الشركات، نروحوا هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ثم نواصل.